Hi guys, ayan guys, kumakain siya ng kay Vito, si Madre. Ako si Banji, nungkit guys. Kalaw kaya panungkit. Oh, ang labo guys, hindi nyo makikita yung mukha ni Banji. Oh guys, ayan si Jellica. Ayan guys, tumakbo yung aso namin papunta doon. Si Kyoshi yata yun, si Kyoshi nga. Ayan guys, din si Mudra. Oh guys, aso ko, si Buno, look at me, Buno. Pangit mo, Buno Si Negra, look at. Oh, puso, gusto. Ay, wag halik. Laki ni Buno. Okay guys. Hey, Kyoshi. Ayan guys. Guys, si Banji tumatakbo guys. Guys, tumatakbo si Banji. Pati si Ivan, oh, nadapa pa si Ivan. Guys, tumatakbo si Angelica. Oh guys, nangunguha ng panggatong. Oh guys, oh, kinukuha yung gatong namin. Banji, oh, panungkit namin, tangay-tangay ni Banji. Oh guys, anak mo si Angelica. Oh guys, ginit na si Mother. Natawag si Butoy. Butoy! Ayun guys, bakit si Butoy? Ayun. Ayun si Banji, nawala. Ayan na mukha ni Banji. Ayan na pagmumukha ni Banji. Mahirap pa naman muna kay Mito. Mahirap ba? Tapos wala naman makakain. Nakazoom ang mukha ni Banji, oh. Ayun natin. Ayan, ganda talaga ni Banji, oh. Oh. Ayan na. Oh, ayan pa, may isa pa. Oh, look at your face. Smiley. Sa kanino yan? Ay, si Partners, guys. Hoy, Ian! Uwi!